Nolo l'agneau, nous sommes nous papa les deux bonnet à Messiami. Il laisse George Menufiola que yon a be prophète Edem Kouonu be egbeya. Dibe ma kan sem videne amede sokudo nyatire ke matem yo alo ma globe miame gbe tobe josufe alo ma zan porebe gomedope nkan dibe ma agblo dibe ma pombokudo agbetobe gomedope nti ela be miapata mi nyi be egbe ndi pepe ko la ola ni gbe andia gomedope enyina nke nyina vevetoa ene noa gomedope amnyoa super smart fondement mnyoa que on ne peut pas d'avoir les édits mais mvanyo non les édits mais d'accord c'est viré sur couler et n'y a que au Sénat n'y a pas tami c'est pas les bibles anti n'y a ni d'accord mais c'est bé non on a globé maube Abel et ben nous deux journée quand il tire quand il bé et n'y a bon les enyati veyo mea ela ona mu ya ale ona na mi ya be mukenti ogbobe maulo Abel e be tri kan ibe nyangbodo ma voa wa me via podore kame oso mau ke ni dominio tobe mau ke ni nya ebeju ko be mau alo ke le ni nu gbagbo pata be mau ke ne mi bia me sia mebe leke be jolo ma alo leke ma wa pe tolo ma mi pata mi dinanu me fufufufu a yebe podemde ti ndi be ma pompo sono sokudo ewo ke le po ma be gomedo pe nti obe ma we ye lo Abel be nyagbo gake ye trikan nkanti o le enyale be boblonwa ngbona nya vede gbo obe ma obi ofosa ma ho Abel be vosa et Abel be vosa jema unu kan be vosa ya njema unu le ntinya ke mi sena e jeji kokokoko le biblia mea ebe nya gbogbona no va nu kentin so nyati agbona doa no tele do toma olase nu kentin so nyati agbona doa yenyi be nu ko nyata mi pora oba meleke savo ma ohwe amerike m savo alo echa savo va ma ho ebe vosawa endo ngbegledo ameke ebe vosa ma wo kwanti va ambewa ke ma wo be vosa ma wo lo ebe nyagbo ebe jitrode ma wo nti ma be jitrode nti ya kai do ngbegle tami be ya wo e ma wom hemonio ekwe ma wom hemonio nu kenti bele nini o ma won ke bi ofosa ye wo ofosa ne ya ibe hoya edemo eda sile Abel nti ye fofo abe nu von kebedo nu gbegbere kebedo susu von di kebedo be ya de ba gbeda ma na be kebedo ne be susua ne be nu avemene le akpa vegbon igba senti nya de we o ti fi na vive on America be Isaac alo Esau ona me fi bombe Jacob obe Jacob ama obe yetri Isaac no Jacob be enyagbo ela o ya ni nya me gbeto fa mti be maka sinde ti no le funu me yin le vevere na nikudo ela be enyaya ela nyinu tinya o kwasi o mkwasi o eya ntronde kekpele ewo be nyinyi ala meke o nyanti o bo ane no nini vamda kasi nyade no le funu be neni be enyawan leme yo aje yo oso don kumina mi yo oba meke ma wu loa ma wu da sire nti ke futo do ngbegbele nti ya futo adueji sigbebe ke mi le po egbenini ye olado ndere no vi onti ola globe dogbera ola globe e savo ola globe e protéger de kwe enti anu ke no vi adore enti ya nda veme enu nyere benyela be o makpoku alo nu ko so do ko na nu ko lesin a makpoku ye be la gble nti o bata ti we futo ba gble nti o bile do to nke le gbon fifia ela be nu honde jise no le subonde ne noa le po jijore nti wa ne noa le kudo wa na me vendide
va don gbegbele nti wa ni ne benu am di no ma di gbere o va nu ke oye ma wu no ma wu ho abel be vosa nu ke oye ma wu ho abel be vosa gakia ma wu da sile nti be o sa vo ni elebe do nti do la to so vosa me va do nti ki la to so vosa me a o wa don gbegbele so abel nti ya kan yi va wu abel o enya ya eme nkona ne amu eme nkona na mu na mi nya ya me ya ni mi son kwa mi na no po le gotabe ameya wu ameya vale de agbeto wu na me ya do nti o le fufu ela be o fi mi be alo awo ye nyanyi enyi do nti na mi vale ndodo are do nti nyu to le de ke be nti nya me are enyi nu ko mi po o le yonde be la conscience et l'inconscience didinya ke nyon kudo didinya ke le dono alors mi agbepo la conscience éveillée et la conscience non éveillée didinya ke nyon elle a te senya ya gomi ye didinya ke nyon ma te senya ya gomo elle a klende ke sibele ke mplenami ye mnami kpodom nini ne amemu wodoke le doke mewa amemu wunu odola wudoko ha wonto odola wudoko no wudoko amerike magate wudoko va no wudoko wa didinya o ke de toi qu'elle ni inconscient wa elle a ou conscience wa va ne conscience ou va la bea elle a homu sele inconscience asi bo am di magbe le nu nya be nu popo wa mi la pe mauda sile abel nti ye kayu abel sigbele kegbe o la te no sugo mawu miere maula no dio sigbele ko mi akata mi gbone be ba menu veve gake afoko jona de miadi gake voin jona de miadi gake mi va senebe amede le onukudomi sigbele kegbe ya le ego de sia de mi alo le mi be ni subo ji khose o me ya mi no na nde gbo gake ami gba ti na trede amede nti le ni be nu agbo e mi dina fona ni be ame ye mi dina ekune ye ni be nu evanemi o la se pa novi la do kune novia e novia la ku e won patale nti nya le bele gbona mi ame betowa ni mi tisi mi ado kuyade mi ma gba livi bi ameya yiwu ameyo ela be mi nya be na nu ka beto fa la nigba adia e be fetu pe be lange e ye po be lange donc na me de va le singongla gamowa ela no pompo ke jele yen to be nu popo nuwa ela be nu ke tisusu meni alo nu ke ogbone ya e ye di po be la no so no odoro vandi ma to no be ma uno na meji le apenu popo amu se onwa ma ula no dio sigbele ke mi se na be egbe ya maula meadi vanula no we neneke vodula te noasio enula no wo neneke nu seme gbogbonde la noasio va enula no wo e won pa kan nsia be nyon ele be agbeton to ke mi le porike ya e be nyalevu na gbogbo cho be nyalevu donc ne mi nyon mi som ke mi anton ti na la te wo mi nte wo wa ni mi no te be gbogbon la ba we ya gbogbo ma ba we gbogbo la te ba ku ndudu so domi na o il est pas la fifia donc à nous ken to chuchuchu im di be magbona wo tro anyi be na de nkambe o kare ko se hare pepe di alo le subo ne pepe o yenti la webe o makula ni be adi alo amema do ndenti o ba veme o va e won baka o kwa agbe yare nu nya si jeje comme c'est la noisi yo la nya zozon o la nya fiko la da aforo o la nya fiko la da do ko kemboy va e wa manu me a milano kare ndo pepe di milano fasi akora no fa degbe bo amema to ni pepe na yo jogbe fatore enya never dynamics na bebe enyia amera kwase ko be enyia onya fike tom nia onya meke mnia onya meke be vim nia enwo mi so donon senyalo ke va ne mi yeme ya no bia me ase fika to be nyima kwa ela no yo jure be nkono ela no yo fi ere ke nu kono be onya nkere ba homea no vio nous c'est okuna gbogbo me ben c'est okiko ke okuna nous c'est comme la beto si ke la te ke mo be agbeto maku donc anya be ndele no jayi wa enu la wo la nigba ya di ngba so ne pe so po adegbe o ngba so ma o ke odi fo pa nigba to so po adegbe o mi ngba so po adegbe o sa di po ti ale ko se le blemi di dodo le blemi no nya gbebe zozon o nya agbeba si oho na nya agbebe principe o la no so do ko no da ehun nu se na odo agbeme no
ma o la ten ho ça o la ten on ne pe ke dia ne même vodou to cha o la ten savon na o va nous la no gbele nti o ela be ayem la si o si jejem la si o bon me se la si o mi pe a donc a mi fo na de gbe gba pe na me ke disi ro pe a de mpo na de gbe o enya na me ke be nya ye ku ke da ba wo chu ondanya ya lo ke di o la no cha o la nya donc a me ke nsusu o a me ke tro bugbo vai to do ko mu wa enu yo la no gbele nti ye be la no bibe e ye le me kaka se la se be nde la jode a me di po a e mo gbogli ni pe la fifia donc a ma bien so me si a me bobe a me ko paka na no zonzoli a ku 2020 a me ko o le suivre me formation o mi le na o courare on ba kare ne pepe di quoi ça dit mi ba kare ne pepe di la ni gbe di o ne pepe la ni gbe di la te hona mi o mi kare mi anto nya ko di quoi ni mva be da to na mi be na de enu ya enyi nya te pe na mi enu ya nya ti da da mi o le se mi a donc anu ke ndi ma gbona me de gele do to ma ko nyi be na de non kare do ko di o wa enu la wo non kare do ko di o enu la wo enti gbona na mi kokoko be na de o te no nyiko enu gbe na la gbe to nti o te no subo nde pepe le nde da wo wa de e da wo pe e ko me na o le nyiko le gota pe o le subo na le gota pe gbona na mi be na de ke gbo mi la be o le subo nde ya de jesi a me ko nya asubo nto do ko enu ko mi le subo de enu nwere be ni lo american date de mi le me o la tem so ko na mi la no be akutie me fa van ko gbele le pepe o kwa sa ji be enyo mi pe a ne dro mi be mi a ho ne pepe kele hike me je se gbe la no subo chare mi la tem we e go me khosi a o me na mo na mi le pepe o va e ke gba nyu ne be nu pa tele ni be wo nto a ho do ko ji se e ke gba nyu ne be nu pa tele be wo nto asubo do ko mi gba no kwa me bu ji se ye mi anto mi ano dopo mi ado ko ji ma khosi o kwa na mi le ko bi ado ko ji se o wa ye mi le ko me bu ji se a mi la no do trahison ele si bebe ame la be e kala me aji o trahi ame la be kala me aji o trahi ame la be kala me aji o trahi ya mi pa e mi le o do ba le do intérêt profil pe la no ma lo mi da pondo hu le pepe le mi o e ti gbona me le be na de enu do hu le pepe le mu ko mi le o le gota le fia mi o si bebe na de o la ele si re o la o fa de bebe e to ba ko e to gbe ba ko e no be nu e mama be nu e kwa vale o kike mi o mda ba gbe ye nto e to e yo o pa via donc a si be ko gbona be enyema o fora de beku de yea le moi intérieur de amener les miomi et même ma amener les miomi ne mi le nusi mi le dunu mi le lesiare amenwanti mi le ko va odula dia me wala nya me kebenia ni gota ba gbebeni o donc enu wanti ne mi se webe ma wo lo abel ma wo ko abel be vosa ga ke kan yi do fone di be wia non kewa o kwa voare o la te no subo ma wo va no la no gbele nti o non nyole de ko moare o la te no subo vojulo ke biu vojo pata le yeme lo ke ni vojo we ta to pata ke mi anto mi don ko vovo no mi nyaro va no la no wo la nigbaji e wan baka nu ko le subo kwa e ta la do la ku to me adome gbara do aku to me nu seme no la na si o ma o ke o di popa ima ke mi anto mi gbona mi po va mi gbona be le di po e wa di popa ima de ela no asi o la kare ji ba no la gbele nti o va no kare do ko di o jai na o to do ko wa de o la pa gbe wa lati ile po fifia si gbe ke egbe ya de ende la chuchu so donde mi ni mi le to yi ro mi ade bi gba ji be america le do vi se na yo wa yo on de be ya he money o ado yo on de be ya gble o yo on de be ya de la de mo ju awo hikem le ni o nu ko gomo la si ade adogbera abio hikem be na de ne pere nti be ya tem to yi ke mi ame ya le pro le toa no na mu se no yi hikia ti na yiwa e to le nyasi hikia enode le miasi ele likihia ki yon to pona nya be toji donc ne bi dem kuda le wo mi de koda le wo de ena na be enu gbe na no mi ke le ni mi anto mi adokwe mi gbe le mi adokwe bo mi abandonner mi adokwe mi gba nya me ke mi nyu lo pe mi le pora mo dopo na me achava be so subo ya va na me achava be odon roda mi se pona me reva ko be lucifer e don roda kwa mi se ko be amereba ko bebe abosan ba me dodon yin abosan don do da be iniva so message liva kwa mi se ko awo amesia mi yonere ko be ma wo ba me amesia mi yonere ko be ma wo suboto amesia mi yonere ko ba nyon to la bio se na de ma wo ke mi le suboare e be joso pere ma wo ade me krebe new nyon to la bio nyon mi adoke mi le po fifia va e wo de mu le veve wo me agbobe ameya e nyon to mi nyeyo enu e mva be ma ba gbo no donc no mtele nye anya meke on to nyiwa
et là de fou vide be ne nia pour la no di hakia mo paton dina e nya ka mo paton pour no la no breva ne pe ma trop le ntio de quoi ne pe to ma trop le ntio e la be o le hihi wa mepo ye o le kana me woji amento nya mento ne do kwa amento nya mento nde to be kele jole jiwe egbeare ngba no ya na o po me o to teti terentio et to be vite teti terentio même e vi o ko nto e o dito pour do me alo to alito me to cha o la teti terentio famille o no e to o la teti terentio ngba no ya na mi o jojo me anto le nini o nto ta o di le nini nene o nto bio vai wa kwa o la te de nyom ke duro le yiye me gbeara nyom wa ba lo me ko la to la ku o la te de nu su ke duro egbe va nu su wa ko la nyi ku na o egbe kwa avec la dia nous que sinon nous ware ele nyi nyom ke ta obia ele nyi nu su ke odia egbe a nyom le dia nu su ta nu su le dia nyom ta nyom nto la so gana nu su le yi fofofofo mebe ne nyi enu ba nyi be yode yo nono mi le kwa va nyi amebe de le gota le fia e ni son de pebe ke lilio ele akpa via tata va nous que la naye o la te de nyom no ma gbe o la te de musu ma gbe o wa mi do la nyande tutuba e nyi nko ne mi po non de pepe ya mi la po lebe jojo me le non man to me ya mi la po nusu be non me le me ne mi ba po non cha se be ken gbe fifi mi la po non mi la po nusu be jojo me le me ya ni ne ken mi ba po nusu cha mi la ba po non be jojo me le me donc ne be au da de son on da de déception wa no tutu banto ko la woni be odola de non no ni nusu wa odola de non tele won to e me Quand mea mi do partie féminine de odola décide ne be partie wa o la o de kakude ne on te de ne be e même be so ko ni le nyom ke le mi wa no va ponyo nde le gota le fia o mate va de ba so kudo e même to gberi o fait que comme do pa na le wa ne ko la tem oni nusu ne ko oni nyom nu wa o da de soin odola de nyom ke le mi wa odola de nusu ke le mi wa o la o de kakudo ke boy hi ke me la tem vono o la tem de nyom le gota le fia nyem le gbogbo mebe enyana mi oro nyem po le gbogbo mebe gbogbo mebe sonbe gbogbo mebe sonde le gbo be odola o mariage kude odola lit plone odola o de pia nyem po le va ne be nyagbo lo mle va jojo mebe mfiafia de gbono kwa nke la pousser nous sous be la no do nyom be besoin ya le entoro que mi ya et nous odola adrero adrele onto me o nous que la pousser nous sous alors la pousser nyom ba no di nous sous be amede odola do vena ya et la do go nous sous kengbe ya voler comme ya de non marola dine ne me nusuwa le roko me ba régler système wa va ne me te régler wa e wo be mi le yiyokpo e mi pa nusu ya mi la jeji ne mi pa nonu ya mi la jeji ne mi pa me mi la jeji mi le ba me enyu va ameke nto le mi me nya me nyuto nyuwa mi po le kere nti nya me kebe ni o donc a pe mi le sasagara sale yipo e la be o la ten de nyonu amedowa o la no de o gbesi agbegbe de ko la no gbo cha gbesi agbegbe enwale nsona gbogbon gbo zigere sibe mi gbona be gbogbon o le wo ame o le wo aho menu se o le wo enwale mi so donald dipo na nyaro kwekwe donc am dibe amese me netro yero kwemi ba biere ko sibe na de ke ye le kakabane gbe ya ye ba gbe ya ele la paka bele na yo jojo me ba paka di bele na yo donc ne mi anto mi kele mi aro kwemi ari e mi anto mi kwa vole mi aro kwemi ari enu la no wo mi si bebe e gala no si o anu la no gbele nti o e am nya le pepe kwa nu se la no si o ka nu la no wo e gombe o kele do ko me o nya me ke o nto ni o donc e nu kele ve vere le mo pata ke le gbona mi me be na de mi on to bi kwasi unu pata e nu ko le gota mi la po se mi so nya le ko le fu mu oji bi yo le kho mu oji se yo le we ya de m le ve vere kwa m le ve vere o de mi we kaka mi la po be le e me ya didi nya le po na mi gembe didi na la no pompo be me kai enyo ngba ni gota be nya yo kwa ngba ni nu ke mi so si bebe mi so wure pepe gbe ya mi la 2 sele pa mi la 30 pa ni mi gba so mi ya vide mi le zin vide pa mi la 30 e na be awo ke mi so di mi le vi fe mi ngba le bien ti kaka ma ni gbe o mi le détacher le nu onti va le hifia be loi de mi o yo na be la loi du détachement que e bien to mi so le détacher le nu onti et nous que mi le blina gbe le ti di be mi la ho et nous que mi le puju na gbe be e do la Soumiasi, Midola, Hoela, Hoyari. Quel type de durée n'a mis la loi du détachement, mais nos hommes à virer quoi, elle a tio. Non, elle a viré quoi, elle a tollé un coup, mais non, n'est pas un temps léon. Donc, elle est le pou du nando et bé. Ni belle pou du nando et bé.
be yo akere nu anti ya kere nti le gotare mi daba taxi le chanti nda kpolo mi yo kwa sadi nda kpolo mi yo e am le kpolo me pepe cha ipo mi kpolo mi mama kpolo mi to gbo yipo ke won to lo be gbogbo nu mi se na bebe nya me betowa mi na vanade kpolo ra me yi no mi da gbe dare fie lagba va donc ane on wa fune ne da gbe dare fie ade ya me buda ba gbe dominer ade nke be gba hia fifi o fianu ke da o da wo do so nti be da kpolo so yi a ele ni mi be ame ememe toa ele ni luvoa ku gbogbo kele mi ame ya donc anu ntenya gbogbo kele me obe mo on tenya luvo kele me be mo a on tate wo ne pepe o e mo ne kako la to ato nya gbogbo kele me woni be no bia hihia no bia nya doko no bia nya eto kenyi jinkusia eno kele ni anigba no le bia nya kwa won to panami won to lo nta mo no mi le pe fifia enya le pepe na anigba je mi la te so do etamina mi ni aloni awaloni mi aloni baro wapata enu mi ebeni wapata le ohne na nyere vana ohne na totore vana no mi o epo ne mi alonde o kele vevere ni be wonto alondoko wonto ahodoko dise amepotio alonu potio wa azogenu woni no le wo doso ni be no ntia o le gugame veve to mi tro gbova do komi enu tutu gbanto ko do la hodise ni be wonto enu tutu gbanto ko do la subo ni be wonto elabe enu pata ameme bele ne mi va gbogbo mi makpadi mi va dekonu mi va tobi konu makpadi ya nde pem le gotale fio pour mi le po le gotare ele si be photocopie nene originaux en toi o le miami bipa les originaux a o le miami photocopie mi le po mi le tipo le jetremi donc no mi le do to mi adoko ya mi la kelenti va ne mi ntele do to mi adoko ya mi mate kelenti donc e mo le cas que Dieu la to la do to do ko wa ile nyi menko no bio hihia be ye mekaye enyu game la ba desia mekaye enyu boa hihia to talamo jojo mi to talamo parce que mla me pe mo ga confiance mla me pe mi o ne le no susu me na mi be yo la ba bo yo keke yo la ba no de ka yo keke yo la ba bo kengbe nula nyo na yo nu ke yo le dia yo ape ate atteindre ale ça dit mi blemi adokwe mi Africa tore mbo ya na mi o mi gba susu be mi pata bi la noju kengbo en ke mi le dia e la ve mi o ne mi susu ile ni ya ele sigbebe o le to na mi be gberika gbabe anigba la matron va anigba ya ndaba fo gberika pe hihela tron aho mle meneni o donc ani mi le note be yo keke yo la ba no eju kengbe la dramdoa aho e na be hare pepe mtele like o e hare pepe mli na ke kwa sadi mi gba e ha be o hare enu kele susu me no e tovo na me ke kele susu me na be ko re ha me ya donc ale mi gba gun be ga me be ha yo la no ha susu ya me yo la no kengbe yo la te atteindre yo objectif o amere kokola no me sadi mira pompo nyola lo va nu ko gbe nda nyo pe em nyo na chon donc ami gba no tijire mi no tijire ndo no ni o amese ne to gbogbo do komi ni mi la o hare wo ha kuda mekele mi wa va no mponya mekele mi wa jagbagba na akedenti c'est à 1000 plus 228 90 83 11 84 dit 90 83 11 84 alors 99 46 05 40 teye on la tête kelemiati elle avait les miens be afeliso so mea chuchu dodo le yedi et élève wa o le kokuro le dopé be de dopé dit donc a nedro di be asrom so kuro won to jojo minti mi o mi mva da ba fi onu gbogbo mo be nu ya enu nto enu o de nekpem le nu o me sadi e won to are ameko nya me ni nti na yo nti na ya mi do ya pe sadi ameko nto nya de me yo kwa magbasi yo donc ameko nya to ele me no di be ya nye kwa que on te gogo mi le me formation mais alors à 5 ans comme il a te so décide ko on ma no me ya botia mi la no we boy e la gba no poto na mi ase mi am to ni mo e mo le gotacho mle to ba lo mle no ba lo mla me pe ba lo me o ele si bebe amele do school yo yi school anene school ko ya me force be yo yi school o la ba te wa o do le school o pe o mi pe
ça dit be ameke kafra ga ke me efu jeno osiare ye amoko pata le popo doa de mo we baba non ETP alo non agbe alo wa pona be o di vie abe de vie ele pour doa me donc il ta kento dio nto chare mnie kokoko e ba ho de ko ta bananya do ma donc il ta ke diware ni kokoko be la no agbe la no pa pe sisi o ao o la te be dio le konedi e fo la te fo la fibu o le dio la fibu o le se via jojo mi anteta na mo nini donc ameron po fu o ameron de ba po via mais o di via ameron po fu va vi o la ba po ameron la po fu va ma po vio nene hiyam to jojo melewa donc ame se me ke me le poire o le unique o le tokere unique hiya be nu kwasi donc ngba no so no pa me gbotodo enu ko mi wona ha ho be ha be nu yona e ya ni ekpo yona yare ni na nko mi gbova ya no komi unto wo nware do komi o la se vivi ne so be o la wo le gota alo ami la proposer mi ono be e ye ni nyu to be e ya me pola no ba mle kisi na me de kele se nkonya be ne nfia yo le George na mi e mi dibi ya o tutu do so kule mi ape George mi ntia comme mi ngom na mi le plus 228 90 83 11 84 dit mi bonne be dare mi wa religion me nya pe camion enu ya ye subona enu ya ye ona enu ya ye to ye nyade sani pa potia de paga ye quoi paga ye mi se mi esi bi mi anta mi le nya le ko si no ni mi le nya le ko si no quoi mi so nya le ko daoba ye na mi la bobo be enu ya ye subona ya fifia o cha nu subo yo ni be ne cha la subo no le hun susu ayo wa no be anu me nini o la anu me nini o mta no dépendant alors indépendante de ko mi o anu po ora no subo kala so ta yo mi pacha enu po la no subo kaka la go va ku on va décider no va décider ya yo la ba nyame ke onia on to la nyame nto ni subo on to ni hosia on to ni religion o le ko vivia parce que ngbena mi sambe religion e pem da de Amerique pepo sibere ke mi apata bi gbon ebo be e hari pepo la ni gba di de na mo ware mi bronya pe fa de mi fo e ha be mo ti po mi gbadon na mi nto mi gbon ero be hari pe la ni gba di la da mo lo va mi fo e ha be mo ti po mi fanana donc la nya be nu ke mi le kula e to vra nu ke mi le wa va nyu to ni be la de on to oni ha on to ni mawa on to ni subo on to ni hosiacha no mte khodo ko yisi o mte subo do ko wale o ma subo ni pe ba deblibo gbere o e no anti mi le gbon egbese be on to ni physique o le pa do ko de le corps physique mi on peut étudier corps o on peut nyame ke oni o on peut le pa do ko la en esprit on peut le pa do ko en âme va o dibe ya be no do tanu buo que ni religion subo ko esprit be no me va gagne voilà ça retrouver on date ma se retrouver de ko donc a melele susu ne nyon e nya ki mva da ba gbon na media pe won be subo do ko donc à nous les globés on l'a amené au tiramé alors ma on l'a abel quel démon l'inti au wiare n'y avait sous ne humbena de didignale le miami positive aller négative aller voir me fonyo o be da o no juke ngboye o la te réussi et nous tia ngba no nunye na trivon et nous tia ngba trivon na no nyo jojo mi ele nini o me fe o pe na da gbetonti pa ne susu ohun a o la te nyo le mo ya di ya mi pa et nous tia le amela no asio ola jole po me nyere me e gala no to si e no si vanu la gba no wo mi le kwa vivia amela no asio e nu la gba no okay gomi do pe amunyo e nu kata pe base super smart fondation de munyo donc ne gomi do pa munyo ware ngba no ya na mi o mais quand on retourne à l'obéir, il a voix de Megaki et Tiama. On a dit le pour me mieux Megaki à même Nasio. Nous qu'un Jojo Mede, les blancs de Nebenia. Voilà, non, sauf sous les dalles pour me tordi. On le pas pour me tordi. On la Tiama pour si vous le cas, me l'obéir, yo, on a Megaka même donne à Pena yo. Vous pouvez voir en aller. On doit se gommer. Nous a dit. On a séné comme les yamé donc et dit timba non non epepentio mais tout bobo le bova le mi da wo mo de mi wo na mi anto mi ale ku ameke mi nyile ememe ya enyanwa konti ba gona mi wa vraiment ma no me ya ne ni mi la no no wa mi la no bufa me sele bisegbe sibereke gbe abe o ame ya ye wo ku dom neke ame ya ntie neke nusu ya kemdi ya ntie nyonu ya kendi ya ntie
e vi a entie nem nyon wa egbe America fifi on to nyon ko le glare on to kpora binade voda da me ka gbo be so minya nyon to le ni ku he na nya lokwe nya be ku hiare nyi ma wuyo nya be ku hiare nya mesime yo nya be ku hiare nyi gbogbore yo bore no nenyo ma mia be ku hia ma woni ndodo ne ade zere ne mila yo ma wo ke mi le yo ma ware mi ma pon ndodo a ke mi le yo nu ko nyan to mi le so de mi alo pere mi ma pon ndodo a kaka gbeton ne butame gbeton ne de susu ne ba nya be na de nyon to ni ku hia nyan to ke gba ni ndodo a no onye ebe nto enyi kuhia no ke ntie kuhia ba joro onyi duwa no 3 sile ntia dontie la ba no va no me nya fike o la 3 sile nti duwa kinwa o la gba poto eme no ni yo la no gbe ba me ya e wo kudu a me ya e wo kudu enu antia ameno na mesi gaka mitina ma mi ko fifia o la jolly fo me nyore me gakia enu la no ble nti ko la kpo be o ame ya me ba me be nyiro gakia amle pente le pere nti o nuka gbo be le so o mje si ame ko nyo va no te desia me konia no te gogo jojo me benu fiafia ola nya me konia ye hihe o melanyo